तो हाय फ्रेंड्स मु दिव्य आपन स्वागत कर दिव्य डेटा विभाग नुआ एक भिडियो तो सांग मैंने प्रधान पट बाहर आम देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेकेंड डेस्टिनेशन जो पॉइंटा था कैलाश पैलेस आसतु कजिबा कैलाश पैलेस। आम बर्तमान देवगढ़ मेन मार्केट पहुँची गले बर्तमान ये आम लेफ्ट जावा लेफ्ट जाइक आम NH53 को धरवा NH53 देवगढ़ टाउन रू 20 किलोमीटर गलापर आपंकर कैलाश पैलेस पड़ो। प्रबल छेरी छेली गोटे दुटा नहीं बाइक बांधिक नहीं हबनी और नहीं था खराब छेली गोटे थरू जाऊँ बर्तमान आम ये बाँ पटे जावा बाँ पटे गलापर आम ओभरब्रिज पड़ जोटा कि पालहड़ा टू तेलेबाणी रोड झारसुगुड़ा जाए झारसुगुड़ा संबलपुर रोड एट कहते बर्तमान ये राइट टर्न ने आम तेलेबाणी रोड पाखापाखि 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर गला आप कैलाश पैलेस को जावाई रास्ता आसीज से आम राइट टर्न करवा साइंस NH53 जा। रोड को पड़े पड़ेगा बर्तमान इटा आसीगला कैलाश पैलेस को रास्ता डाण पटे आम बर्तमान ये राइट साइड रे टर्न नहीं स्ट्रेट गले आपण कैलाश पैलेस को रास्ता यहाँ चलतु जा। बर्तमान कैलाश पैलेस 2 किलोमीटर रहा जेहेतु जंगल एरिया टिके हल्का ठंडा लगुच खरा हो एपट साइड से आसिले आपन को अनेक गुड़े टाहिली आजबेस्ट घर छात घर कम देखा मिले कि टाहिली खपरा टाहिली घर और आजबेस्ट घर अधिका देखा मिले जेहेतु एपटे लोक बेसी इनकम नहीं से तो आजबेस्ट टाहिली खपरा घर कर अच्छा माटी घर देखा मिले गाँ एरिया आपन को ये गोटे नेम प्लेट मिल जाए जो लिखाई कैलाश एक ऐतिह्य स्थल से डाण साइड गोटे सीमेंट रोड रे हल्का अल्प बाटे जावाक पड़ो गलापर आमको कैलाश पैलेस पहुँचा बर्तमान आप कि घंटा गलापर आपन भी कैलाश पैलेस कि हल्का दृश्य देखा मिले रोड चलते जावा।
ଆପଣ ବି ସାମ୍ନାରେ କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍। तो फ्रेंड्स मैं ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ରେ। ଏହି କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି 1916ରୁ 1999 ମସିହାରେ ରାଜା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନାଯାଇଥିଲା। ସେଇ ରାଜା ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ୟାଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କାରିଗରୀ କେମିତି କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଟି ଦ୍ୱାର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମର କମନ ରୁମ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ ଦ୍ୱିତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରଟା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳ ଛାତଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବହୁତ ମାନେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସ୍ଥିତିରେ ସେହା ଅଛି। ପ୍ରତି ରୁମ୍କୁ କନେକ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠି କବାଟ ଗୁଡ଼ିଏ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦରବାଜା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରଣ୍ଡା। ଏ ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡାଟି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କାଠ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ଦେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଘରର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତି ଗୃହରୁ ଗୃହ କନେକ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦରୱାଜା ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ସେ ଦରୱାଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲୋର୍ ଏ ଫ୍ଲୋର୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ଭଲ ଅଛି ଛାତ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଫ୍ଲୋର୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ସିଡ଼ି ଘର। କାଠରେ ସିଡ଼ି ବନାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସିଡ଼ି ଘର ବି ଆପଣ ଏଠି ବୋଧେ ବଲିଉଡ଼ ମୁଭି ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ସେ ମୁଭିର ନାଁ ହେଲା ଅରଣ୍ୟକା ମୁଭି, ଯାହାକି ବଲିଉଡ଼ ମୁଭି ଅରଣ୍ୟକା ମୁଭିର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସିନ୍ ଏଥିରେ ସୁଟିଂ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ସିନ୍ରୁ ଏଇ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ସିଡ଼ି ଭିତର ଇଣ୍ଟରିୟର ଡିଜାଇନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ରୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା। ଏହା ହେଲା କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଭ୍ୟୁ। ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କୈଳାସ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତ ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲାଣି। ଯଦିଓ ଆପଣ କେତେବେଳେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆସି ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସିଥିବେ, ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଆସିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।